ମୂଳା ଯଦି ଘରେ ଅଛି ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମୂଳା ଯେଉଁମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ବି ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଝିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ 2ଟି ଟମାଟୋକୁ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିନେଇଛି, ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ କଟିଂ କରିଦେଇଛି, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ଧୋଇକି ନେଇଛି, ପୁଣି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାର୍ ନେବା, ସେ ଜାର୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଏଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ମିକ୍ସ କରି ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କେବଳ ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ 2 ଫଡ଼ା ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚିପୁଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ତ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ତ ଏବେ ଆକୁ ମିକ୍ସରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚଟଣିଟା ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆକୁ ଆମେ ବି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 3ଟି ମୂଳା ନେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳାଟା ଟିକେ ମାନେ ଧୋଇଛି, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅସନା ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ଆଳୁ ଚଞ୍ଚା ନେବା, ଆଳୁ ଚଞ୍ଚାର ହେଲ୍ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଚାଞ୍ଚି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଞ୍ଚିଲା ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାହେଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଞ୍ଚିକିରି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୂଳାଟା ଦେଖିବେ ପୁରାପୁରି ସଫା ଥିବ ତାହେଲେ ହାଲକା ଚାଞ୍ଚିକିରି ବି ଆପଣମାନେ এই ରେସିପିଟି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାଞ୍ଚି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ନେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ମିକ୍ସରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି କରିପାରିବେ, ମାନେ ଖଦରା ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଯଦି ଗ୍ରେଟରରେ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଜଲ୍ଦି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଯଦି ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ ମିକ୍ସରରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକା ବାହାରିବ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ସେ ଅନୁସାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏଠି କରିବେ, ମାନେ ମିକ୍ସରରେ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଗ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳାଟା ଆମର ଏଠି ପୁରାପୁରି ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସାରା ପୁରା ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପୁଡ଼ିଲା ମାନେ। ତ ଏ ପାଣିକୁ ଜମାରୁ ବି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଦେବେନି, ସେ ପାଣି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଥିବ। ଗୋଟେ ଆମେ ବାଉଲକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ସବୁତକ ମୂଳାକୁ। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ ମୁଁ କଟିଂ କରିଦେଇଛି ପିଆଜ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ବି କଟିଂ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ଜୁଆଣି ନେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ। ତ ଆପଣମାନେ ବିନା ମସଲାରେ ବି এই ରେସିପିଟି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁତକ ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବା, ଆମେ 1.5 ଚାମଚ ଏଡ୍ କରିବା। ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଇ ମୂଳା ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେବେ ନା, ସେଇମାନେ ବି ଫିନିଶ୍ କରି ଆସିବେ এই ରେସିପିଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ଆମର ଦେଖା ବି ଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ସାରା ଯେହେତୁ ଲୁଣ ବି ଏଡ୍ କଲେ ଆମେ, ଆହୁରି କେତେ ସାରା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଏବେ ବିନା ସୁଜି ବିନା ମଇଦାରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା এই ରେସିପିଟି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟା ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗିନା, ତ ସେ ଅଟା ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଏଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ମୂଳାରୁ ପାଣି ବାହାରେ, ପୁଣି ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ବି ଏଡ୍ କଲେ ଅଧିକା ପାଣି ଛାଡ଼ିବ ମୂଳା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣି ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଏଡ୍ କରିବେନି। ତ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତ ସେଥିରେ ଅଟାକୁ ଏଡ୍ କରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏଡ୍ କଲି, ଯେମିତିକି ହାତକୁ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଡୋଟା ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅଟା ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଏଡ୍ କରିକିରି ସେଇଥିରେ ଡୋଟା ପୁରା ଯେମିତି ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ରହିବ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ଅଟା କମ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଅଟା ସୁଜି ମିକ୍ସ କରି ବି ଏଡ୍ କରିବେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡୋ ବନିକି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଇଥିରୁ ଯେତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆପଣମାନେ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣମାନେ এই ରେସିପିରେ ଆକୁ ପିଠା ବୋଲି କହିପାରିବେ, ମୂଳା ପିଠା, ନହେଲେ ପୁରୀର ବି ସେପ୍ ଦେଇକି ପୁରୀ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ପରଟା ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଟା ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କଲି, ଯେମିତିକି ବେଲିଲା ସମୟରେ ଲାଗିବନି ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତେଲରେ ବି ବେଲି ପାରିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ତେଲରେ ବି ବେଲିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟାରେ ମୁଁ ବେଲିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ବେଲି ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସେପ୍ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗିନା ହଉ ଗ୍ଲାସ୍ ହଉ ସବୁଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ, ବା କଟିଂ କରିଦେବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ତ ସେପ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ।
तो फ्रेंड्स आपण मैंने ये तरीक़े जो मूला जदि खावा पसंद करती घरे कहीं भी ताहले आपण मैंने बनईकी दिंतु देखिए माने एमितिर आउ भात न खाई ये रेसिपी ही बन खावा इच्छा करेंगे आ तरकार आवश्यकता ही पड़ोनी जदि आपण मैंने चाहिए पसंद जदि चटनी बनई पारे ना एमितिर भी खाइबे ना बहुत स्वादिष्ट लगे। तो मुझे आज परोटा बनाऊँगी आपण मैंने चाहिए पूरी बनई पारे माने मु अल्प टिके तेल देकी आपको परोटार सेप दे गोलाकार सेप देकरी तो मुझे तावारे आपको फ्राए करी आगू आपण मानक देखी। तो देखो सेम प्रोसेस रे मु पुणी थे गोटे तेल रे बेलिली आ गोटे देखो अटारे बेलिली किंतु पूरा इजी प्रोसेस रे तेल रे जदि बेलिबे ताहले देखिए पूरा जल्दी बनिकी रेडी हो जाए। अटारे बेलिबा द्वारा कौन हम ना अटा टिके अधिका लगे तो व्हाइट व्हाइट देखा जाउतला मुझे देखो पुणी थे तेल अल्प टिके ग्रीस करदेली आ जल्दी भी बनिकी रेडी हो जाए रेसिपीटी। तो देखो फटाफट बनिकी रेडी हो जाऊँगी तो आपको सेप भी दबा आउ दरकार नहीं मो बिल्कुल सेप भी देली प्रथम थर ही आपण मानक देखली आपण मान मन पसंद अनुसार आपण मैंने बेलिकी रेडी करेंगे। तो देखो फाइनाली आउ गोटे बनिकी आम रेडी हो सारे सबुतक आम सेम प्रोसेस रे बनइबा बनईकी आपको आम रेसिपीटी प्रस्तुत करवा। तो मुझे देखो 3 पीस ये बनईकी रेडी करछि। तो ये चलतु ये 3 पीस आमर भाजीला आउ 3 पीस बनईकी रेडी करी सेम प्रोसेस रे सबुतक या फ्राए करी बाहर करदेवा। तो ये देखो गोटे तावा नहीं तावारे ये मु ब्रश साहाଯ୍य अल्प टिके तेल ग्रीस करछि आपण मैंने चाहिए तेल बटर घी जहाँ भी एड करें। तो ये आम ये मुझे 3 पीस एड करछि आपण मैंने चाहिए रुटीर भी से बड़ टिके जदि बनवाक चाहूँगी जदि पूरा झंझट लगुच छोट छोट पीसेस बनवाई ताहले आपण मैंने रुटी जमी बेलुंट से प्रोसेस रे बेलिकी भी रेसिपीटी प्रस्तुत करेंगे। तो देखो आउ टे मु ब्रश साहाଯ୍य आउ टे तेल से एड करदेली जमी दुई पट साइड जाक बहुत बढ़िया फ्राए हो। तो यही रेसिपीटी आपण मैंने मूला परोटा बोली कहे ना पिठा बोली कहे तो आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करंतु। तो देखो गोटे साइड बहुत बढ़िया फ्राए हो सारा पुणी थे उल्टे देवा ये प्रोसेस रे ओलट पालट करी आम बनईकी रेडी करदेवा। तो देखो बनिकी आमर रेडी भी हो सारा हल्का टिके गोल्डन कलर ऊपर आसी बहुत बढ़िया बास्ना भी होता एमती गरम गरम बनईकी खाइबे ना बहुत स्वादिष्ट लगे। देखिए छुआ मैंने जदि ये प्रोसेस रे बनईकी अल्प टिके टमाटो सॉस जदि लगे देबे ताहले से माने पूरा रोल बनईकी जब देबे टिफिन पूरा फिनिश करी आसीबे बहुत स्वादिष्ट लगे। आउ मुझे देखो पियाज केवल छोट छोट पीसेस रे कटिंग कर एड करछि आपण मैंने चाहिए जहाँ भी वेजिटेबल पसंद आपण मानको पूरा छोट छोट पतला पतला पीसेस रे कटिंग करी एथरे एड करेंगे। आ छुआ मान जो दौरान एमती तो से वेजिटेबल खाया पसंद करती ताहले आपण मैंने जदि ग्रेट करी सबुतक वेजिटेबल को ये प्रोसेस रे जदि से मानको बनईकी देबे टिफिन रे दियंतु कि जलखिया रे दियंतु देखिए से माने भी फिनिश करी उठिबे बहुत स्वादिष्ट लगे। आपण मैंने बनईकी रखिए आ देखिए बड़बनी बहुत टेस्टी भी थिला। तो आपण मैंने निहाती आपको घरे ट्राई करंतु। तो देखो आउ गोटे स्टेप भी मुझे एड करदेली आउ ये प्रोसेस रे गोटे साइड टिके फ्राए सारिबा परे उल्टे देबे आउ गोटे साइड टिके फ्राए होबा देबे सेम प्रोसेस रे सब बनईकी रेडी करदेवा पूरा झटपट बनईकी रेडी हो सकाळर व्यस्तता भितर जदि आपण मैंने यही रेसिपीटी हेल्दी रेसिपीटी जदि बनईकी दौरान घरे भी समस्ते पसंद करेंगे आ बिना तरकार भी आपको खाई हम जेहेतु आम आज मसला परोटा बनाऊँ तो देखिए बिना तरकारी भी बहुत स्वादिष्ट लगे। तो देखो मुझे सबुतक ये बनईकी रेडी कर देछि। तो ये आम साइड देखो मुझे अल्प टिके पियाज पुणी से कंचा लंका भी कटिंग करी तो ये आम पियाज कंचा लंका भी साइड रखा ता सहित स्पेशल चटनी। तो देखिए चटनी सहित खाइबे ना बहुत स्वादिया लगे। तो आपण मैंने निहाती आपको ट्राई करंतु। फ्रेंड्स आपण जदि वीडियोटी मोर पसंद आसीबो सांग मानकु शेयर करंतु लाइक करंतु चैनल जदि नुआ अछंदी चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दियंतु बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु जहाँ फल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथमे आपण मानकु पहुँचो मुझे इजी इजी वीडियो नहीं आसबि आपण मैंने देखिए घरे निश्चय ट्राई करंतु। तो देखो चटनी उपर अल्प टिके मुझे लंका गुंड पकेली टिके जमती सुंदर देखा आ जदि आपण मैंने अधिका राग खाइबा पसंद करते ताहले ए लंका गुंड को एड करी स्किप करेंगे जेहेतु कंचा लंका बटा से अच्छी। तो मुझे रसुण एड कर पारे किंतु आपण मैंने रसुण एड करेंगे ना बहुत बढ़िया फ्लेवर आसो ये चटनी रे। तो देखो केते बढ़िया देखा पाखर भी देखा देखु देखु ही खाइबा इच्छा हो बहुत बढ़िया बनिकी रेडी हुए रेसिपीटी। फ्रेंड्स आपण मैंने वीडियो तो देखुं किंतु सब्सक्राइब करना आपण मैंने जब सब्सक्राइब करेंगे ताहले देखिए मुझे जहाँ भी वीडियो अपलोड करी प्रथमे आपण मानक पहुँचो आ कौ जिलूर देखुं आपण मैंने निश्चय कमेंट माध्यम जनातु मत भी खुशी लगे मो वीडियो केदूर पर्यंत पहुँचुची। तो देखो केते बढ़िया रेसिपीटी आमर बनिकी रेडी हो सारे आपण मैंने निश्चय ट्राई करूँ से पर्यंत रोचे पुणी एक नया रेसिपी नहीं आसबि।